আমার দাদা পীরের পাগলেরা সবাই ভাইদের কাছে উঠবে বসবে, তোমার মাঝে যাবে না এই চিন্তা করছো বাবা, কিন্তু না না ও বাবা ছেলে ও বাবা ও বাবা আমার সোনার মানিক, চিন্তা করো না, আমি তোমার আব্বা ছোট হুজুর দোয়া করছি আল্লাহ তোমার ঘরে বেশি মেহমান পাঠাবে। জোরে বলুন, আজও আপনারা মিলিয়ে নেবেন। বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে, ফুরফুরা শরীফের দোয়া মিস হয়, নসিবে লাগে না সেটা আলাদা, আমরা নিতে পারি না ভিন্ন জিনিস, তবে বন্দুকের গুলি মিস হয়। ফুরফুরা শরীফে আওলাদে মুজাদ্দিদুজ জামান দোয়া মিস হয়। একবার জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলুন, বলুন আলহামদুলিল্লাহ। মানবে মানা মানু ভিডিও দেখে না ভাবে, আল্লাহ কবুল করে নেন, আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আসুন সালাম ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল। এ মাইক ম্যান ঠিক আছে, तो मोहब्बत के साथ सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मोहब्बत या नबी सलाम अलैका या रसूल बदरू आलाइना मिन सानियातिल बिदाई वदा शुक्रो आलाइना मादा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी पढ़ुन ना जान जाने या नबी या नबी या नबी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलावतुल्लाह। जिब्राइल दिले তুমি যে নূরের নবী নিখিলে তের ছবি, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধার ডুবি তো সবই। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া নবী পুরিল আল্লাহর বাণী, পোহালো দুঃখের রজনী, হইল জগৎ নুরানী, আমেনার নয়নের মনি। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা।
জান ভরে পড়ে না ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ধীরে ধীরে বলা 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 हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत पे जा अपनी लुटाएंगे झुकना भी नहीं आता बिकना भी नहीं आता हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता बोलूं ना सुभानअल्लाह झुकना भी नहीं आता बिकना भी नहीं आता हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे बोलूं ना सुभानअल्लाह आका के मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे हम खत्म नबूवत में जा अपनी लुटाएंगे तारीफ मोहम्मद हम लिख लिख के सुनाएंगे हम खत्म नबूवत में जा अपनी लुटाएंगे अल्लाहुम्मा সংক্ষেপ করলাম আল্লাহ যদি কোনোদিন মৌকা দেয় আবার হবে ইনশাআল্লাহ আমার কথার দ্বারা যদি কেউ দুঃখ কষ্ট পেয়ে থাকে আল্লাহর রাস্তায় মাফ করবে এটা গজল হবে কি বলে মুরব্বিরা রাগ করছে তো কি হবে বলো তো এদিকে বলছে ছেড়ে দে মা কেনে মাছি টাইম হয়ে গেল হবে নারে তাকবীর নারে তাকবীর হচ্ছে না কি করে হবে বলেন তো নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ मुझको पिला दे इसका जाम तू आकार मैं हूँ गुलाम পিছনে ছেলেরা গজল গাইতে বলে সব তাবার উপর দিকে দেখি নারে তাকবীর সবাই তো নারে তাকবীর मुझको पिला दे इसका जाम तू आकार मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इसका जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम रब के दुलार तुम ही तो हो सब पे सगार तुम ही तो हो आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो बोलूं ना सुभानअल्लाह मुझको पिला दे इसका जाम मुझको पिला दे इसका जाम तू आकार मैं हूँ गुलाम पेश खुदा ने तुझको सलाम पेश खुदा ने तुझको सलाम तू आकार मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इसका जाम मुझको पिला दे इसका जाम तू आकार मैं हूँ गुलाम तू मासूम और पसंद और सजन आ जाए चल के तुम जो जगह हो जाए पल में क्या हो जाए अल्लाह ही जाने तेरा ममा अल्लाह ही जाने
मकाम तू आकार मैं हूँ गुलाम मुझको खिला दे इसकी क्या जान तू आकार मैं हूँ गुलाम सिलसिला पे जाके प्यार नबी से बुलबुल सिलसिला बोल नबी से सिलसिला पे जाके प्यार नबी से बुलबुल सिलसिला बोल नबी से आगे गया तुम चल जाऊंगा अकेले जाए हमेशा अर्श बरी पे तेरा कया अर्श बरी पे तेरा कया तू आकार मैं गुलाम बोलूं ना सुभान अल्लाह একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ तू आकार मैं हूँ गुलाम मुझको खिला दे इसकी का जान तू आकार मैं हूँ गुलाम अल्लाहुम्मा सय्यदना अला सय्यद आउज़ु बिल्लाहि सूरा फातिहा शरीफ एक बार इखलास शरीफ 3 बार दुरूद शरीफ 7 बार पढ़ें मुनाजात হবে শেষ মুনাজাত হবে পড়তে থাকুন।